magbibihis mo. Maka rooftop ya, rooftop. Uy, iya. Iya. Let us pray. Heavenly Father, we come before you on this Holy Sabbath day with grateful hearts, acknowledging that all we have comes from your hand. You are the creator and sustainer of all things, and we thank you for your endless blessings upon our lives. Lord, teach us to be faithful stewards of the gifts you have entrusted to us. Our time, our talents, our resources, and our lives. Help us to use them wisely and unselfishly, always seeking to honor you in all that we do. Give us hearts that are willing to give, not out of obligation, but out of love and gratitude. As we return to you a portion, what you have given, may our offerings be acceptable in your sight. Bless those who give, and even those who desire to give but are able. Use this gift to further your work, to spread your growth, and to bring hope to those in need. Guide us, Lord, to live lives of integrity and faithfulness, remembering that we are just stewards of your blessings. May everything we do reflect your goodness and grace. We commit ourselves anew to your service this Holy Sabbath day. Be in our midst, in our Sing, I'm so glad I'm a part of it. I'm so glad, let's sing. I'm so glad I'm a part of the family Congrats ha. of God. Service. I've been washed in the fountain. Welcome, welcome. Cleansed by His blood. Welcome. Join in sweet Jesus as we triumph His Son. For I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister around here. It's because we're a family and these are our songs here. When one has a hard day, we all share the tears and rejoice in each victory in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family
welcome. Thank Okay. you so much sa ating mga visitors and welcome kayo hindi sa Apen Fellowship Center. And I know God brought you here to worship with us this Holy Sabbath day. So for our program this morning, sponsored din sa Zilon Care Group. So C, and D. The correct answer is B. Okay, we have the kids and group 1. Group 1 and kids. Okay, next. Number 7. In the parable of the sower, what does the seed represent according to Jesus' explanation? A. Money and tithes. B. The Word of God. C. People of the church. And D. Good deeds. Ready? Go! Final answer? Okay, ready? What's the correct answer? It's letter B. All got the correct answer except group 2. Group 2 lang wala. Okay, next. Rotate. Number 8. When Jesus sent out the 72 disciples, what were they told not to carry with them? A. Sandals. B. A purse. C. Bag. D. All of the above. Ready? Go! Okay? Ano to? 3. Okay, we have the correct answer is letter D. Only group 3 ang wala nakakuha. Everyone got it except group 3. Number 9. Okay. Number 9. Number 9 na ta. Question number 9. In Luke 11, Jesus says that if a person asks for a fish, a father will not give him a string. He then says that the Father will give something specific to those who ask. What is it? A. Eternal life. B. Daily bread. C. The Holy Spirit. And letter D. Wisdom. Ready? Go! Answer up. B. No, B, C, and C. So let's check. The correct answer is letter C. Only group 2 ang wala. So everyone got the correct answer except group 2. Okay, last question. Last question. Oh, it's pa isa na. Oh. Sir Pam. Okay, last question number 10. Ready? In the account of the rich man and Lazarus, what was the name of the place where the rich man was in torment? A. Gehenna. B. Tartarus. C. Hades. D. The abyss. Okay, ready? Go! Group 3. Group 1. Okay, let's check. The correct answer is letter C. Only group 4 ang wala naka-get sa answer. New International Version, Hades.
check the score. Ito pa itali ang scores. Okay. Sa King James kay Hen. Sa King James Hen. NIV. Okay. Score. Last score. Okay. Score. Group 1. Uy! 10 points. Group 2. 7 points. Group 3. 8 points. Kids. 8 points. Group 4. 7 points. Okay, so thank you very much sa participation ninyo this afternoon in our Bible quiz. We invite you to read our next 12 chapters for this week in preparation for next Sabbath Bible quiz. So, coverage is Luke 17 to John chapter 4. Okay, kids? No? Join na po tayo next Sabbath, kids? Okay, very good. So, we will make it as a permanent na groupings, no? Sa itong mga nag-join sa itong Bible quiz this afternoon. So thank you very much and God bless. For our closing song, may I request the congregations to stand and let's sing For God So Loved the World. We will just our hands for prayer. Holy Father, as we begin our sundown worship, we ask you, O Lord, that you would bless us, O Lord, for our final GYP week of prayer session, that we may be enlightened and it will be a final culmination or close for this year's week of prayer. And we pray that you will continue to abide with us all, and may we understand the message and enlighten us, O Lord. And may you bless your speaker and your messenger, that we will be able to present your words wisely. And thank you, O Lord, for always being there. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
So thank you for that wonderful song to start our session for the Week of Prayer. I'm here to preside the participants of our Week of Prayer program. The song service started with the sweet hour of prayer where our song leader, Sister Aubrey Albor. Next was the presiding by yours truly. After which, the opening song, which will be our theme song, and the opening prayer by Brother Nico Marabiles. After which will be our speaker. I'd like to introduce our speaker, Brother Ronald Advicula. Next will be the Acts prayer, which will be conducted by Per. And then with the closing song, which will be our theme song, and the closing prayer by the speaker. So the program will go on as announced. For our opening song, let us sing in our theme song, Communion in Action. We rise as one, we are the one, called to serve, called to shine, we like a grand star. And let's together our hearts and fire, this is Jesus, higher and higher. Take the good, love that stays, walking boldly in your way. Serving the world, Christ as your God. We won't be silent, we testify. Hands to serve and hearts to fire, for Jesus the one desire. Set the hungry, heal the dead, speak of love again and again. Justice flowing like the stream, living on the kingdom's dream. Not just words that fade away, but in action every day. We are the church, we are the cause, unite the one and all. Send us out, we will go to every high and valley low. Empowered by your Spirit's flame, we glorify Lord
Okay, magpunta. Ang kalangdon ng mahal na nasa langit, daghang salamat sa mapahulay na nagpapahulay. Ang pasalamatan ko ng Ginoo sa daghang mensahe na ang nagdudugan karon. Magpunta ang atong hinapinan. Samtang kami Ginoo, padayon sa mga programa karon. Kabangin kami, hagin kaalam o i-open na mo ang mahunag kasi araw ang masang-masagta ang mensahe karon atak na. Napun mo ang participants sa programa, especially ang speaker, kay masaysay ang mensahe karon adlaw. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, pasalamat ang bibigyan ng pakyas ang mga sa pulo sa pulo. Kini ang ginalaunan sa ngalan ng Ginoong Jesus. Ang personal na lulas. Mayong hapon sa tanan. So, kulba kayo mga eksona ng mag storya ta nga dili kayo ta prepare. Dahil nakakalan ni sa kuha atong Thursday. So, wala ko kabalo kung karon dahil siya nakakapuno. Panuban sa tawag sa Ginoo, ato ni siya pamalandungan ang mga pulong na atong pagatunan ng takna sa kabutagon. Naguluhan na siya o Youth Movement in Action. Ang ato ang memory text makita sa 1 Timothy 4. So padayon ta kay murag hindi ra ko madili, hindi ko ganahan nga makita mo dito. Kaya parang hindi na mo tanaw sa kuha. Sige, padayon. Padayon. So ato ang memory text makita sa 1 Timothy 4:12, dayon siya. Don't let everyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. At ito po itong oras pagampo. Ninigtak na sa kapuno na mahan sa katapusang butong sa adlaw ng pagpahulay. Nagpasalamat kami kanimo sa daghang mga pulong nga among nakatunan. Ninigtak na sa kapunon. Ibubo ka naman yung balang espiritu. Hatagin kami kaalam, kahibalo, pagsabot nga kini mga pulong nga among matun-an, among masabtan sa pinakayano, ug tabangi kami nga maaplikar namong kini sa among kaugalingon ug mahimo namong gabayan samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Daghang salamat sa imong pagtubag sa pagampo uban sa pasaylo sa mga sala sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen. God has always manifested a special interest in children and young people. When Ismael and Hagar ran out of their water supply, they were in wilderness in Beersheba. So nakapalo na kita ang mga kaisunan nga istorya. Kung ato ni siya palandunan mga kaisunan, nagunahuna gid si Hagar nga mamatay ng bata. Apan ang Diyos nagpakita siya kung siya kung sa may problema ni Hagar. So gitagaan sila sa Ginoo ug tubig aron dili sila mabalaka. So kung anak kamayong Ginoo mga kaigsunan,
nga sa time nga disappointed na kayo ta, nga wala na tayo mahimo sa itong kagalingon, apan ang Diyos muhatag yun sa tuwa sa atong di kinahanglan. In Matthew 19:14, forbids the disciples from stopping children from coming to Jesus. When disciples showed disdain for children, Jesus gave them ample attention and used them and illustrate how a Christian must behave. So dili natin ay pugna na mga kabataan, mga kaigsunan, nga muduol dyan sa Diyos. Kaya samtang bata pa sila, kinahanglan na matunan yun. Kaya hindi bitang bata nga itong matunan sa bata. Pag yun, magdako sila, bisag asa man to, mangita diri sila simbahan mga kaigsunan, basta mga dentista na tinuod. So andun na yung mga kabataan, gigamit katong slave nga babae, nga ni-advise ni Naaman, nga muadto sa Samaria, the spiritual revival that was occasioned by rulership of Josiah in Judah. The boy was spread anymore. So kung ako rin sila balik-balik yung mga istoryahan mga kaigsunan, why is God interested in the youth? Ano man interesado doon kayo ang Ginoo sa mga kabataan? Sa Genesis 21:18 na inyo siya, God told Hagar that Ishmael would be a great nation. Sumuni siyang iwagin sa Ginoo. Wala pa si Ishmael midako, pero kitagaan na yun sa Ginoo daan o promise na mahimo siya nga dako nga nasod. Even before he achieved that status, Ishmael's circumstances were not favorable. Born of slave, Sarah didn't like him, and he was homeless because Sarah demanded that he leave her home. Sulukoy ba kayo ang ginabuhi ni Ishmael mga kaigsunan? Pero gigamit sa Diyos, that God saw his vulnerability and capitalized on it to bring hope and an infusion of energy by supplying him with his immediate need, water, and encouragement. So sa atong kinabuhi mga kaigsunan, bisan magdaghan tag mga pagsulay, mga discouragement, pero ang Diyos mga kaigsunan, gamiton niya anak na panahon para mahimutang matinabangon. The word of Paul to young Timothy are relevant to all young people who, like Ishmael, are despised. In some cases, the youth suffer because of low self-image. How would you, as a young person, navigate a situation of being overlooked? Ikaduha, how do you serve the Lord when you or other think you are not gifted enough? Sumsawa mo natin paggamit mga kaigsunan. Kaya usahay ba yan, lagi mga tao na yung ilit mga kaangayan din ha. Nganong naaman ka rin ha. Sumsawa mo natin na siya pa. Gamit, matag ka din. Young people often despair and retreat into their cocoons. When despised or undermined, others become arrogant as a knee-jerk reaction to assert themselves when attacked or slighted. Paul offers a solution to this dilemma. This sermon will expound on 1 Timothy 4:12 to give you a biblical approach and practical ideas to respond to this matter. So si Paul mga kaigsunan, naghatag siya sa ato o pamaagi kung unsaon nato ipag-response dili lang sa mga batanon para sa tuan ni tanan. Unsaon nato pagtubag sa mga insulto o mga dili maayo mapulong nga atong madungog. Set an example for the believers. He mentions the following central tenets of Christianity as key principles every youth should consider when despised. Speech, number 1. Conduct, love, faith, purity. Ato isisaw rin siya mga kaigsunan. Speech. It is often said that God gave us 2 ears to be good listeners and 1 mouth to think twice before we speak. So nga kitagaan mga sa Ginoo na yung para maminaw kita mga kaigsunan. Pero usahay,
mas daghan pa ang atong istorya kaysa pagpaminaw. Labi na bitaw ka nang maglalisay sa mga asawa. Kinsa may daghang istorya mga kaigsunan? Ang bana o ang asawa? Ang asawa. Depende sa asawa, depende sa bana. Kaya sa mga mga kaigsunan mag-asawa, dili kayo ni awayon nga kanang magbababa, kanang magbabaanay. Pag umagisala na, pag once nga init na ko, muhilong man ko, di na tingog yun. Pero pag ako pa mo tingog, muhilong na siya. Muna mo ang routine mga kaigsunan. Ako mo siya tingnan, so kaya palang nga, pag once galing ang muhilong na ko, suko na ko na. Pag mamula na ko na, suko na juga ko. Sumuna siya mga kaigsunan, ganito po na siya natingog pag tanaw niya nga suko na ko. James put in, well, in James 3:9, the tongue enables us to speak. That is why James used this analogy. All of us should learn to choose our words when we walk, when we talk to other people. So kini mo isang bantayanan kini siya. Eh bisan sa kuwang pagalingon, duna po ko sa iyo kini. Kay nayusay ka ng masuko ginata. Bisan unsa na lang gibayan nato masulti. Nga pagkahuman dito kung na mandi man dai ko nasulti. Pero nasulti na nato. Ato na siya napungat. So gikinahanglan diay nga maghilom na lang ang pinaka best mga kaigsunan nato sa psychology. Silent is the best answer mga kaigsunan. All of the gift that God has bestowed upon men, none of more precious than gift of speech. It manifested as sanctified by the Holy Spirit. It is power of good. It is with the tongue that we convince and persuade. With it, we offer prayer and praise to God. And with it, we convey rich thoughts of the redeemed love. Testimonies of the Church, Volume 6, page 336. So tinuod kita mga kaigsunan, ang atong baba gamiton nato sa pagdayeg sa Ginoo, gamiton pud nato sa pag-insulto sa uban. So asa man ang ato ang mapun ni mga kaigsunan. Sometimes youth display arrogance toward the church leadership when they have no part to play in God's work. This approach doesn't usually yield good results. It paralyzes the youth and the old folks. Even if their unhappiness is justified, there is a way of sharing your displeasure that won't create animosity between you and the leadership. So, ato mga kabataan ang mga igsunan, mabantayan nato basta dili kani magamit sa church. Asa naman to? Sa gawas na. Unya, asa na magsugod? Maginom-inom na hangtod nga mawala na gyud sa atong iglesia. We should not mistake candidness with rudeness. It is possible to express your wounded feelings without being abrasive and exemplary. Youth in speech can be good example to everyone at home, church, society. This formula will make your parents, school teachers, and church leaders respect you because you are mindful what you say. So kinahanglan gid mga kaigsunan nga ato yung tan-awon ang mga tulong nga magawa sa ato ang mga bakbak. Number 2, conduct. Matthew 7:16 declares, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Our behavior is a public display of who we are. So paano man ta makipag-deal sa uban nganha sa atong trabahuan, especially kung nagigsunan sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong mga anak, unsa ta makipag-deal sa ilaha? Which kind of conduct is Paul referring to? The Bible provides characteristics of the person who professes to be a Christian. We will consider a few of the biblical reference that
defined who we should be. Found in Exodus, kabalo na tayo mga kaigsunan. Sa napulong ka sugo, naa naginimanan. Dili ni siya, buot pasabot, nga dili na ta makasala, kung pinagtuman ka sa napulong ka sugo. Ang napulong ka sugo, matutadiri, mura na siya og salamin. Nga makabaluta kung asa ta nakasala. Sumato pa rin, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandments, and the second is like it, love your neighbor as yourself. So kinsa man ang nato ang pinakaduol na silingan mga kaigsunan, ang atong asawa, usahay, makita nato ang asawa nga dili maayo ang suot at rin pangita jud tanawon. Ang bana ko gasapyot ra ng lupot nimo. So usahay mga kaigsunan, atong kaugalingon nga silingan, ato atong sawayon. So dili kay siya dapat mga kaigsunan nga sawayon po nato. Kung dili itama nato ang dili maayo. Atong istorya mga dili gud siya maayo nga imong sunuton. Dili ang gwapo. Dili kay ato ang insultuhon na Hinuon. This is the profound definition and summary of the Ten Commandments, files in the face of legalism. Love is the foundation of the moral law of God. So, mo gini siya makainsunan. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Galatians 5:23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. God dispenses this virtue to all who call themselves Christians. So, kumusta man ta mga kaigsunan? Christians niya ta Ginoo? O nagpaka-Kristohanon lang ta mga kaigsunan? There is a fruit of the Spirit mga kaigsunan. Ang pinakalisod para sa kuwa, ang self-control. Amot lang sa inyo ha, kung sa kuha self-control ang pinakalisod para sa kuha. Kaya pag once na masuko na ta, dili nagyud ta makakugog sa atong kaugalingon. Mo bitaw na ingon sa psychology na kung doon na tayo ma-receive nga dili maayo mga pulong o dili ta natay ma-receive nga murag sa chat bitaw hinahanglan nga lupusa ta 3 to 10 seconds. Usa ta mong hatag sa tuwa opinion. Kay para makaunahuna ta og tama. Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellence or praiseworthy, think about such things. So ato yung una-unahon dahil siya mga kaigsunan. Ikatulo, love. We have already said the commandments of God are founded on the principles of love. We cannot claim to love God and hate our enemies. Tinuod yun siya mga kaigsunan. Ngayon ta nga, nahigugma ko sa Ginoo, pero naakay gigugtan. So dili siya pwede. Satan offers us a counterfeit of the love God wants us to have. Gospel and circular songs have been written on love. Sumupo ni siya mga kaigsunan sa kuha. Sa atong trabahoan, atong mga music, rock ayo. Pero pagka Sabado, Diyos nung tagayo. Muna ikingon nga, gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes, kalibutanon ta. Pero pag-abot sa Sabado, grabe ka Diyos nung. Sinuutan, insert yun. Pero ang kinaiya, perting pangita. Diba? Tinuhubay siya mga kaigsunan. Ingunaan dyan siya ang atong kinabuhi as Kristohanon. Isahay atong mix mga kaigsunan ang atong pagka-Kristohanon o ang atong pagka-kalibutanon.
So gikinahanglan magpili kita mga kaigsunan kung asa ko dapit. Sa hinay-hinay, atong ibutang sa tumunahuna nga, Lord, mo niya akong kinaiya. Hinay-hinaya tao nagkuha, Lord. Kay, kung dili ni siya makuha matong mga kaigsunan ng kinaiya, mahimo kita nasa kalibutan. So, padayon ta, Jesus challenged all his disciples when he said, "But this everyone will know that you are my disciples if you love one another." So kung atong gihigugma di ay ang atong isip katao mga kaigsunan, iha makita nga kita anak sa Dios, sa Dios. The badge of Christianity is not an outward sign, not a wearing of a cross or a crown, but it is that which reveals the union of man with God. The strongest argument is favor of the gospel in a loving and lovable Christian. Beneath the Adventist youth ministries uniforms should be the uniforms of love. So sa atong mga Kristohanon na mga kaigsunan, kinahanglan ang atong uniforme gugma gyud mga kaigsunan. Faith, ika-4. Hebrews 11 is known as the Hall of Fame of men and women of faith. Martin Luther and fellow reformers based their theology on Romans 1:15. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith, from the first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. The Adventist faith was also founded as a founded on this same premise. So gikinahanglan gid mga kaigsunan nga atong faith duna gyud gugma pod kay bisan pa sa ato dili makita sa tuwa ang atong pagtuwa tay gugma mga kaigsunan. Faith is not passive virtue. Sabi ni Adventists have known as the people of the book. Let us do more than distribute the Bible and our literature. Let us be people who practice our faith based on the Bible. Isaac believed when he was told by his father Abraham. So muna siya makisip, palumandaan nga si Abraham yung dala si Isaac. Apan sa paghigop siya mga kaigsunan, wala yun mireklamo si Isaac. Tungod kay nagtuo siya sa iyang amahan o nagtuo siya sa Diyos. Ellen G. White says, I believe in God. After affectionate embracing his father, he submitted to be bound and led upon the wood. And as his father's hand was raised to slay his son, an angel of God who have marked all the faithfulness of Abraham called to him out of heaven and said, Abraham, lay not thine hand upon the lad, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son from me. So, dili gud pasabot nga ang Dios wala nakabalo sa pagtuo ni Abraham. Nakabalo ang Dios nga si Abraham adunay pagtuo kaniya. Apan iya ra gyud isulayan. Kung tuman ba gyud ni Abraham ang gisugo sa Dios kaniya. Number 5, purity. What does Paul mean when he says Timothy should be an example of believers in purity? What does it mean to be pure? So, isa man siya magkiksunan. Will you look for answer from the Bible and the writings of Ellen G. White? 1 Corinthians 6:19 says, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. When you rent a car, you are expected to return it in the same condition you received it in. Failure to comply will make you financially liable for any damage of the company's property. Sumuni siya mga kaigsunan, kumulang pagsikyanan, atong tipigan, muhulang ta og gamit sa uban, atong tipigan. Pero atong kaugaling og lawas, hindi man atong tipigan.
Diba? Bisag unsa na lang ating sulod sa atong bakbak. Kung unsa atong gustong kaunon, gusto ginato. Pero ang Dios mga kaigsunan naging siya nga ang atong lawas iya kining templo. So dili ni atoa. In Genesis 1:26, purity is about stewardship and temperance. It is recognition that everything belongs to God. Belongs to Him. Nakuha siya mga kaigsunan. Totoo. Ako ko'y tao sumpay na lihat. Purity is belong to God who created in Genesis 1:25-26-7. Purity is about stewardship and temperance. It is a recognition that everything belongs to God and is given to us in trust. God expects us to keep that belongs to Him with care. So atong gyud ampingan ang ihatag sa Dios ato mga kaigsunan. Ellen G. White describes the conduct of Daniel and his friends at the very outset of their career. There came to them a decisive test of character. It was provided that they should eat of the food and drink of the wine that came from the king's table. Ako na una ni mga kaigsunan nga gihatag ra dito sa kay Daniel ug sa iya mga kauban nga pagkaon nato siya nga lamian. Apan ni ay gi-offer nato siya sa ilahang mga Diyos-Diyos. So kung nikaon sila niadto, nakaapil sila sa pagkaon nga gihalat ngadto sa Diyos-Diyos. So, karon ako nasabtan mga kaigsunan, ngano wala ni kaon si Daniel ug ang iyang mga friends ni adto nga pagkaon. Dili kay tuod kay naato mga dili duluntanan nga pagkaon, kung dili gi-offer nato siya sa mga idols. Sa atuwa usap na kinabuhi karon mga kaigsunan, wala tayo Diyos-Diyos, pero ang ato ang kaugaling mo usahay mahimo na itong Diyos-Diyos. Cellphone, usahay mahimo na itong Diyos-Diyos. Atong trabaho, mahimo na itong Diyos-Diyos. Ang atong kwarta, mahimo na itong Diyos-Diyos, mga kaigsunan. In 1 Timothy 4:12, Paul offers Timothy and all young people a blueprint to respond the people who undermine them because of age. Everything to God, even our existence and bodies. When God makes you great, you should always honor Him by being an example to all believers. All who are faithful followers of Jesus are already great. God has declared you a royal priesthood and a holy nation. There's no need to despise yourself and allow others to do so. When you know your identity, those who know sa tuwa. Kaya ang mga Lex, sa tubangan sa Ginoo. So pangayoon na to si hamang kaigsunan nga ang tanan nato mabuhat dili lang makalipay sa tao kung dili makalipay gyud sa Dios mga kaigsunan. Dinigdag na sa kapunon ato ino pagtupulo sa pagkampo. Salamat Amahan sa mga pulong nga among napatilimugan. Tabangi kami nga mahimo kami, nga maayong malumulutyo. Dinhi sa kalibutan, mahimo kaming kahayag. Sama sa mga example nga gihatag ni Paul ngadto kay Timothy sa 1 Timothy 4:12 nga kinahanglan amahan ang among mga pulong, ang among mga pinuhatan, ang among pagtuo, gugma, ug ang among pagkaputli imo untang ihatag sa matag usa kanamo. Kaya wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa ibubo ka namo imong balang espiritu aron may maggiya ka namo sa matag adlaw sa among pagkinabuhi kay Kristo namo. Kay handom namo amahan nga makita na namo ikaw nawong sa nawong ug amo na ikaw mga istorya. Daghang salamat sa imong pagtubag sa pag-ampo, ubas pagpasaylo mo sa mga sala sa ngalan ng Kristo sa luwas. Amen.
na pundok Ako bok. lang ma-unsafe. Bok. Sika safest. Di man kagid na pundok kay hadlok man sa imong kidnapper. Lupit na po. Makainga man sila ga. Uy. Commander ni sa Mauti. ma-OT man ni. Okay ra po kay. Ay kabala ka po. Okay ra ka dai bong. Ay. Wag ka na mo. Dili pa ka? Iwa na. Iwa ka. Kaya mo si ma'am alas 5 daw mo Good you kay ka. Dil. Ha? Good kay ka kay las 4 pa jud ka. Ingon man si ma'am alas 5 magikan. Good kay. Sa kauros pa man kapen. Gani no. Na first trip man ko. Mayo. Sa panabo na to nagbalhin tago. Wala na sila tubig. Sa ilang pangay. Kuan? Sa lang pispan. Sa ganito. Pagka na pagpa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 pagp
Analisa. Tapos ay nag-deliver sa ko kanang so ito nga tampan nito nag-deliver. Habang sa nag-deliver siya parcel. Daan para makapito no nila karon. Manambar kan ko na wala man ko. Karon na pag-abot ni bingkat na. Kapit na lang kami. Sige. Wait. Di ba eh? Sige na. Bye-bye. Ha? Why? Why? Ipang-erase ko na. Nag-away sila. Ipang-erase ko na. Why? Why na daw siya Papatibla na siya. Why na daw siya parente? Si Bingbing. Tanan. Pag-erase yan lang. Tapos. Hindi, takon. Hindi na daw siya, nag-leave na siya. Nag-leave na siya sa group chat. Aro. Teka ron na. Sige. Sige, bye-bye. Bye. Okay, congrats di ha. Okay. Unsay may balita de? Unsa may atong tulumanon?